सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। चूँकि बताया गया कि मैं अपने जो हमारे नए मेहमान वकार डॉक्टर असगर हसन सामून साहब आए, उनको बता दें कि इस तकरीब में मकालात के साथ साथ 5 किताबों की तकरीबी इजराई भी अमल में लाई जा रही है। और हम समझते जो है, चूँकि आपके पास जो है वक्त का शेड्यूल बड़ा टाइट होता है, और हमारी कोशिश ये रहेगी कि इसी नशिस्त में जो है 1-2 जो तबसरे भी पढ़े जाए, और बाकी जितने तबसरे रहे वो हम दूसरी नशिस्त में, जो हमारी दूसरी नशिस्त इंशाअल्लाह होगी, उसमें पढ़े जाएंगे। तो सबसे पहले जो है एक किताब का हम जो है बेहतर यही रहेगा कि किताब की हम यहाँ पर उसकी तकरीब इजराही जो है हो जाए। तो मैं साहिब किताब, पहली किताब हमारे पास है पर्वतों की खुशबू। मैं साहिब किताब जनाब परवेज़ मानू साहब से इल्तिमास करता हूँ कि वो डाइस पर तशरीफ़ लाए, परवेज़ मानू साहब। और किताबें भी जो हैं कुमार साहब, किताब भी जो वो हाजिर की जाए। किताबें पर्वतों की खुशबू। डॉक्टर साहब, इस किताब पर तबसरा लिखा है, हमारे दरमियान एक बड़ी शख्सियत मौजूद है सतीश विमल साहब। मैं तब तक सतीश विमल साहब से इल्तिमास करता हूं कि वो किताब पर तबसरा पेश करें। सतीश विमल साहब। मैं बात ऐवान सदारत की इजाज़त से मुख्तसरन करूँगा। बाकी जो ख़यालात मैंने इस मजमूए के बारे में ज़ाहिर किए हैं वो आप पढ़ेंगे, किताब में ही मौजूद हैं। कि पिछली 2 दहाइयों के दौरान उर्दू ज़ुबान में दूसरी ज़ुबानों में लिखे गए नुमाइंदा अदब के बहुत से तराजम सामने आए। कई बड़े अदीबों ने मुल्की और गैर मुल्की ज़ुबानों के अफसानों, नावलों, ड्रामों, सवानही खाकों का बेहतरीन तर्जमा किया। इससे उर्दू के क़ारीन का इन ज़ुबानों के अदब से तारुफ हुआ। ज़्यादातर तर्जमा मुल्क की बड़ी ज़ुबानों से हुआ। मुल्क की बड़ी अदबी तंजीमों के अलावा मोतबर इदारों ने भी इस तरह के तराजम शाया किए। इन तराजम के ज़रिए दूसरी बड़ी लिसानी ममलकतों के अदब के साथ उर्दू क़ारी का रिश्ता उस्तवार हुआ। इससे उर्दू का दामन भी मालामाल हुआ और क़ारी की तवक्कुआत में भी हद दर्जा इजाफा हुआ। उर्दू के उदबा को इन बड़ी हुई तवक्कुआत पर उतरने के लिए मज़ीद रियाजत करनी पड़ी। इसी रियाजत का नतीजा है कि उर्दू में दौर हाजिर में अफसाना दूसरी असनाफ़ अदब के मुकाबिल में ज़्यादा मुतासिर कुन है। जहाँ बड़ी कौमी ज़ुबानों में और बड़ी गैर मुल्की ज़ुबानों की अदबी दानिशमंदी उर्दू में मुंतकिल होती रही, वहीं छोटी मगर अहम ज़ुबानों से तराजम का रुझान बहुत कम देखा गया। लेकिन कुछ कलंदराना तबीयत के मालिक अदीबों ने इस बज़ाहिर छोटी मगर बहुत अहम ज़ुबानों के मुंतखब अदब का तर्जमा उर्दू में करके ये साबित कर दिया कि इन ज़ुबानों का अदब किसी सूरत में इन बड़ी ज़ुबानों के नुमाइंदा अदब से कमतर नहीं है। हमारे अजीज़ दोस्त परवेज़ मानूस ऐसे ही कलंदर हैं। उन्होंने अपनी मादरी ज़ुबान पहाड़ी के नुमाइंदा अफसानों का उर्दू में तर्जमा करके क़ारीन उर्दू और उर्दू अफसाने से ताल्लुक़ रखने वाले अदीबों के लिए बेहद अहम काम सरअंजाम दिया है। पहाड़ी लिसान कबीले और पहाड़ी सकाफ़त का असर हमारे पूरे हिमालयाई ख़ित्ते में हम देख सकते हैं, कई सूरतों में और कई रंग रूपों में। इसी बेहद अहम सकाफ़ती सिलसिले को मैं हिमालयाई परिवार कहता हूँ। बरसगीर हिंद में जितनी अहमियत हिंदवी की है, उतनी अहमियत हिमालयाई परिवार की लिसानी सूरतगरी की है। पहाड़ी ज़ुबान इसी हिमालयाई परिवार की नुमाइंदा ज़ुबान है। पिछली निस्फ सदी के दौरान इस ज़ुबान ने जिस कदर तरक्की की है वो काबिल तवज्जो है। दूसरी हिंदुस्तानी ज़ुबानों की ही तरह पहाड़ी की एक लंबी शेरी तारीख़ है। जबकि अफसाना पिछली सदी की 7वीं दहाई के आसपास ही लिखा गया, लेकिन शुमाली हिंद की सभी ज़ुबानों की तरह पहाड़ी में भी पिछले तकरीबन 50 साल फिक्शन के बरस माने जा सकते हैं। वो इसलिए कि सिर्फ 50 साल में ये अफसाना जन्म पाकर अपने मेराज तक पहुंच ही नहीं जाता, बल्कि ज़िंदगी की मुकम्मल दस्तावेज़ भी हो जाता है।
جس میں عشق و محبت بھی ہے، نفرت بھی، تاریخ کے المیے بھی ہیں، اور جشن بھی، بھوک بھی، سرشاری بھی، فلسفہ بھی ہے، اور عقائد بھی، تلاش بھی ہے، اور منزل بھی۔ یہ ایک ایسا سفر ہے جس کے ذریعے ہم پہاڑی سماج کی نفسیات کا بے حد باریکی سے مطالعہ کر سکتے ہیں۔ میں ان افسانوں کو پہاڑی سماج کی دانش کے دستاویز کے طور پہ مانتا ہوں۔ یہ افسانے ایک بڑے کینوس کی تصویریں ہیں، یہ افسانے کئی نظریات اور فلسفوں کی تفسیریں ہیں، یہ افسانے کئی واقعات کے کولاج ہیں، یہ افسانے کئی کرداروں کی داستانیں ہیں، یہ افسانے پہاڑی بستیوں تک جانے والی ٹیڑھی میڑھی پگڈنڈیوں، اد کچے اد پکے راستوں کا سفر ہیں، جن میں شریک ہو کر قاری ایک ایسی دنیا تک آ جاتا ہے جہاں پربتوں کی خوشبو ان کے سانسوں کو مہکانے لگتی ہے، جہاں شرافت اور سادگی کے ساتھ ساتھ ظرافت بھی ہے، جہاں قدرت کے ساتھ قربت کا احساس بھی ہے، آرزوؤں کی بغاوت بھی ہے، جہاں اپنے اقدار کا عرس بھی ہے، اور عالمیت کا تصور بھی۔ نیز یہ افسانے ایک ایسی ثقافتی اور لسانی مملکت کے مادی اور غیر مادی گواہ ہیں۔ پرویز مانوس کئی لسانی خطوں کے سانجھے سپوت ہیں۔ بیک وقت مادری زبان پہاڑی کے علاوہ کشمیری اور اردو پر بھی خاصی دسترس رکھتے ہیں۔ اردو اور پہاڑی زبانوں کے معروف شاعر، افسانہ نگار، ناول نویس، ڈرامہ نویس، مقالہ نگار اور نقاد بھی ہیں۔ پہاڑی زبان کے وہ عہد حاضر کے صف اول کے ادیب ہیں، اور تمام اردو کی بستیوں میں انہوں نے اپنی تخلیقات کا لوہا منوایا ہے۔ ان افسانوں کے مترجم کے طور پر پرویز مانوس نے نہ صرف اپنا قد اور بلند کیا ہے، بلکہ ساتھ ہی اردو ادبی دنیا کو ایک بے حد معیاری تحفہ بھی دیا ہے، جس کے لیے ہم اہل اردو ان کے بے حد ممنون رہیں گے۔ پرویز نے حال ہی میں کلام علمدار کشمیر حضرت نور الدین ولی نورانی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کا پہاڑی زبان میں منظوم ترجمہ کیا ہے، اور وہ منظر عام پر آ چکا ہے۔ یہ اہم کام بھی انہوں نے بے حد کامیابی کے ساتھ سر انجام دیا ہے۔ مانوس نے دردست ترجمہ شدہ کتاب پربتوں کی خوشبو میں پہاڑی زبان کے 23 افسانے شامل کیے ہیں۔ اولین افسانہ نگاروں سے لے کر آج کی پیڑھی تک کے نمائندہ افسانہ نگاروں کے منتخب افسانے یہاں پڑھنے کو ملیں گے۔ بقول مانوس یہ اس سلسلے کی اولین جلد ہے، اور وہ کچھ اور نمائندہ افسانوں کے تراجم پگڈنڈیوں کا لمس لے کر آنے والے ہیں۔ اس کتاب کے افسانے اپنی اہمیت کا اعلان از خود ہیں۔ افسانے پڑھتے ہوئے کبھی اس بات کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ ترجمہ پڑھا جا رہا ہے۔ پرویز نے زبان کی چاشنی اور روانی کو کسی صورت متاثر ہونے ہی نہیں دیا۔ تبھی جب اردو والے ان افسانوں کو پڑھیں گے تو اوریجنل کا لطف محسوس کریں گے۔ ان افسانوں کو پڑھتے ہوئے ترجمہ کار کی حاضری کا بالکل احساس نہیں ہوتا۔ یہ ایک بہترین ترجمہ کار کی خصوصیت ہے۔ وہ صرف دو لسانی مملکتوں کے درمیان ایک پل کی حیثیت رکھتے ہیں، خود اس پل کے ستون میں تحلیل ہو جاتے ہیں۔ پرویز مانوس اس ترجمے کی سوغات کے لیے صد مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ کرے زور قلم اور زیادہ۔